नाज़िब रेखा पोइक बरबीह रवां के न्यूज़ टॉक विद नसीर गोपांग में भलीकार चौथा हींअर सीनियर सहाफ़ी तर्ज निगार एंकर पर्सन सलमान आबिद साहब जेके आहिनि उहे असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि। पाण उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। करंट जेका पॉलिटिकल सिचुएशन है। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, आपने हमें वक्त दिया। सलमान साहब, मैं शुरुआत करना चाहूँगा आपके जो ताज़ा आर्टिकल है उससे, कॉलम से, उसमें भी आपने सियासत में बड़ी खराबियों का तो जिक्र किया, लेकिन आपने तजवीज़ भी दी थी कि इदारों को सियासत में जो ये जो टकराव वाली पॉलिसी है उसको ख़त्म किया जाए, आगे बढ़ना चाहिए। तो आज एक अच्छी खबरें ये आई हैं कि सदर साहब का कहना है कि आर्मी चीफ के हवाले से जो समरी आएगी उसमें वो कोई रुकना नहीं डालेंगे, खुश आइंद है। और दूसरी अच्छी खबर ये भी है कि खान साहब की तरफ से ये कहा जा रहा है, उनके लीडरान कह रहे हैं कि अब ये फैसला हो चुका है पीटीआई की लेवल पर कि इदारों से मज़ीद टकराव वाली जो पॉलिसी है उसको कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। तो इसको आप कितना खुशाइन देखते हैं? देखिए, अभी फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि जो भी फैसला आर्मी चीफ के हवाले से जो समरी आएगी सदर मुमलिकत के पास जी, और जो वो करेंगे उससे पीटीआई की तायीद हासिल होगी और हम किसी किस्म का कोई रफ्त नहीं डालेंगे, जैसे आपने कहा है। तो इसका मतलब है कि कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है हुकूमत में, अपोजिशन में और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान, और उसी के नतीजे में कुछ बड़ी पेशरफ्त हुई है। जैसे आज आपने देखा कि सदर मुमलिकत की और इसहाक डार साहब की मुलाकात हुई है, फिर सदर मुमलिकत की सादिक संजरानी साहब से मुलाकात हुई है, इससे पहले लाहौर में सदर मुमलिकत और आर्मी चीफ की मुलाकात हुई थी। ये सारी चीजें ज़ाहिर है शो कर रही हैं कि कुछ ना कुछ जो है ना मामला मफाहमत की तरफ बढ़ रहा है। और पिछले सैटरडे को जब हम लाहौर में डॉक्टर आरिफ अलवी से मिले थे तो उसमें भी उन्होंने ये अंदिया दिया था कि बातचीत की जो रास्ता है वो खुला हुआ है और बातचीत चल रही है, नतीजा निकलेगा तो ये सबके हक में होगा। सही। अच्छा, अब सवाल सिर्फ ये है कि नतीजा क्या निकल रहा है। एक नतीजा ये निकल रहा है कि आर्मी चीफ की जो तकरीरी है उस पर किसी किस्म की कोई पॉलिटिक्स नहीं की जाएगी। सही। ना हुकूमत करेगी, ना अपोजिशन करेगी, ना एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई बात होगी। जो भी फैसला होगा उसको मनोवन तस्लीम किया जाएगा। सही। और वे फॉरवर्ड की तरफ बढ़ा जाएगा। और इसी तरीके से अब फौज का जो भी नया सरबरा होगा उसकी पहली कोशिश ये होगी कि जो फौज के बारे में इस वक्त इमेज है उसको रीबिल्ड किया जाए। सही। उसमें कुछ पोस्टिंग और ट्रांसफर्स भी होंगी और कुछ पोस्टें जो है उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा ताकि एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट किया जा सके। अच्छा। और तीसरी बात जो कही जा रही है वो इलेक्शन के बारे में है, और इसका इंडिकेशन भी लाहौर में हमें डॉक्टर आरिफ अलवी ने दिया था कि एक पेशरफ्त हो रही है कि अप्रैल मई में इंतखाबात करवा दिए जाए। और उसमें उन्होंने कहा था कि कुछ मुस्लिम लीग के लोग भी जो है वो गैर रस्मी इन गुफ्तगू के अंदर शामिल हैं। तो अब देखते हैं कि अल्टीमेटली इसका नतीजा क्या निकलता है। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त किसी भी किस्म की महाजराई का मुतमईन नहीं हो सकता, और खास तौर पे ये सियासी लड़ाई नहीं है, बल्कि सियासत के साथ साथ इदारे भी इसके अंदर इंगेज हो गए हैं। और इदारों पर जिस किस्म की तनकीद हो रही थी वो खुद इदारों के लिए भी एक बड़ा लम्हा फिक्रिया था। तो अगर ये कोशिशें पेशरफ्त, और जब डॉक्टर आरिफ अलवी ये मफाहमत का रास्ता खोल के बैठे हुए थे तो मैंने उस वक्त भी लिखा था ये मफाहमत का जो रास्ता इख्तियार किया है डॉक्टर आरिफ अलवी ने उसको मुकम्मल तौर पर एस्टैब्लिशमेंट की हमायत हासिल थी। ये डॉक्टर आरिफ अलवी ने आइसोलेशन में नहीं किया, एस्टैब्लिशमेंट ने खुद बराह रास्त मुज़ाकरात करने की बजाय डॉक्टर आरिफ अलवी के जरिए एक मफाहमत का रास्ता निकालने की कोशिश की थी और उनको उनकी तायीद थी। अब देखते हैं कि ये जो नतीजा निकलता है। आज इमरान खान के बयान भी काफी पॉजिटिव थे, फवाद चौधरी का बयान भी पॉजिटिव है, इसहाक डार के साथ मुलाकात भी बड़ी पॉजिटिव है। तो ये सारी चीजें जाहिर तो कर रही है कि कुछ ना कुछ इत्तफाक राय होने की तरफ जा रहा है। सही। तो यहाँ पर सर आपसे ये भी हम समझेंगे, ये जो सारी सूरत हाल खड़ी की थी वो तो खान साहब ने की थी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था एक डेढ़ हफ्ता पहले कि नवाज शरीफ उसको आर्मी चीफ लगाएंगे जो उनकी करप्शन पर पर्दा रखेगा। मतलब आने वाले को पहले ही तकरारी उन्होंने बना दिया। उससे पहले जो बयान देते रहे वो तो अलग है, अमेरिका वाली जो पॉलिसी थी उससे भी हाथ उठा ली। तो ये सारी बयानियाँ या पॉलिसी नहीं समझते कि खान साहब के लिए, उनकी पार्टी के लिए बड़ी डैमेजिंग रही या उसको बड़ा नुकसान पहुँचाए? देखिए, खान साहब को और बाकी लोगों को एक बात, बुनियादी बात समझनी चाहिए कि जो भी नया आर्मी चीफ आता है वो अपने इंस्टीट्यूशन को लीड करता है, वो किसी फर्द के साथ नहीं होता जी। वो चाहे ना नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, जरदारी हो या कोई भी हो, उनके साथ उस आर्मी चीफ के ताल्लुकात कितने भी अच्छे हो जाएं, बिल्कुल, लेकिन फैसला करते वक्त वो आप देखिए कि वो अपने इंस्टीट्यूशन के मफादात को देखता है। आप देखिए भट्टो साहब से लेके इमरान खान तक जिसने भी अपनी मनपसंद अफराद को आर्मी चीफ लगाया और फिर उन्हीं की हुकूमतें भी जो है ना उन्हीं आर्मी चीफों की मदद से खत्म हुई। बिल्कुल ठीक है ना। तो ये कहना कि जी कोई अगर आ जाएगा तो मुझे बचा लेगा, वो नहीं मुमकिन। जैसे अभी आपने देखा
عمران خان صاحب اپنے دور حکومت میں بڑی سپورٹ کرتے تھے جنرل باجوہ کو، اور بار بار کہتے تھے کہ ہمارا ایک پیج ہے اور میرے سے زیادہ بہتر تعلقات کسی کے بھی نہیں ہے پہنچ کے. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ عمران خان کی حکومت بھی ختم ہوئی، نواز شریف کی حکومتیں بھی ختم ہوئی، بے نظیر کی حکومتیں بھی ختم ہوئی، بھٹو صاحب کی اپنی حکومت ختم ہوئی جنرل جا کے ہاتھوں. لیکن خان صاحب کی سر جو ہوئی وہ عدم اعتماد کے تھرو ہوئی، ووٹ کے تھرو ہوئی. وہ بھی آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے اعتماد کیسے آئی. ٹھیک ہے نا، وہ ہمیں سب پتا ہے، وہ تو باقی پوچھا پاچھی ہے نا جی. اندر سے کیسے حکومت ختم ہوئی ہے وہ تو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. تو اس لیے وہ کھیل تو وہی ہے نا جو پاکستان کے اندر چلتا رہا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب اس وقت جو ہے عمران خان صاحب جس طرح سے کر رہے تھے، لگتا ہے انہوں نے اپنا ایک پریشر بڑھایا ہوا تھا، وہ پریشر ان کا بڑھ گیا ہے اور اب ایک راستہ نکل آیا ہے مفاہمت کا. ان کو بھی سوٹ کرے گا اور اپنا نواز شریف کو بھی سوٹ کرے گا، اور شاید نواز شریف کے واپسی کے امکانات بھی کھل جائیں. اگر وہ آنا چاہیں تو انیبلنگ انوائرمنٹ ہوگا، الیکشن لڑنے کی بات کریں، الیکشن لڑیں. وہ خود تو شاید اب زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے، ان کی زیادہ دلچسپی یہ ہے کہ مریم نواز کو لیڈنگ رول ملے. لیکن بہرحال ایک انوائرمنٹ تو کریٹ ہوگا الیکشن کا. تو دیکھتے ہیں کہ یہ الیکشن اپریل میں مئی میں ہوتے ہیں یا پھر ابھی اس میں تاخیر ہوگی. صحیح. نہیں سر، میرا سوال یہ تھا، کچھ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو خان صاحب نے پالیسی اختیار کی، آپ نہیں سمجھتے کہ خان صاحب کو یا اس کی پارٹی کو اس سے نقصان ہوا، اسپیشلی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو انہوں نے بیانات دیے یا جو ٹکراؤ، جو لڑائی کی، جو نام لیے ایف آئی آر کاٹنے کے مطالبات کیے؟ یہ تو اس طرح کے نام تو نواز شریف صاحب نے بھی لیے تھے جی، مریم نواز نے بھی لیے تھے. آپ کو یاد ہوگا اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات زرداری صاحب نے بھی کی تھی. لیکن آج تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ زرداری کے تعلقات بھی بہت اچھے ہیں. صحیح. شہباز شریف صاحب کے تعلقات بھی بہت اچھے ہیں. یہ ایک وقتی ابھار ہوتا ہے. کل تک نواز شریف عمران خان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات بہت اچھے تھے. آج اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کو شہباز شریف کے تعلقات اچھے ہیں، کل عمران خان کے ساتھ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس میں، کوئی اتنا بڑا ڈیمیجنگ جو کرنا تھا انہوں نے وہ ڈیمیج تو کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. عمران خان کی پالیسی نے بلا وجہ اداروں کو جو ہے نا ایک بہت زیادہ جسے کہتے ہیں ایک مشکل پوزیشن پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا. لیکن اب اسی مشکل سچویشن سے اداروں نے بھی تو نکلنا ہے نا سر. بالکل. ان کے اپنے مفاد میں بھی ہے کہ وہ اس سے باہر نکلیں. تو وہ ایک انگیجمنٹ کی پالیسی تھی، مفاہمت کی پالیسی تھی جو اب اختیار کی گئی ہے. اب دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ الٹیمیٹ کیا آتا ہے، وہ ڈیٹرمن کرے گا کہ چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. تو سلمان صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پالیسی خان صاحب کی صرف اسٹیبلشمنٹ تک کی حد تک محدود نہ ہو، اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کو چور ڈاکو ساتھ نہیں بیٹھوں گا، ان کے حوالے سے بھی اگر اس طرح کی پالیسی آئے گی تو ملک کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے اچھا ہوگا؟ اچھی بات ہے کہ ایسا ہو جائے، لیکن ایسا ہوگا نہیں. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلا سال سارا الیکشن ایئر ہے. ٹھیک ہے نا، اور عمران خان کیا نواز شریف، شہباز شریف، سرداری، فضل الرحمان، ان سب نے ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے ہیں. ٹھیک ہے نا. صرف فرق یہ پڑے گا کہ جو پالیٹکس اس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو رہی ہے اور اداروں کو براہ راست نشانہ بنایا جا رہا ہے، اب سیاسی کردار ایک دوسرے کو نشانہ بنائیں گے اور الیکشن میں جائیں گے تو فوری طور پہ تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے اندر مفاہمت ہو سکے. نہیں، وہ نگران سیٹ اپ کے لیے بھی تو مل کر بیٹھنا پڑے گا اپوزیشن کو، حکومت کو. نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ بیٹھنا پڑے گا. وہ بھی جنہوں نے اب مفاہمت کرائی ہے وہ بھی وہی بیٹھ کے فیصلہ کر لیں گے. اگر ان کے درمیان کوئی مفاہمت ہوگی نا جی، تو وہ جا کے اپنے الیکشن کے بعد جا کے جب حکومتیں اور اپوزیشن آئیں گی نا جی، اس کے نتیجے میں کوئی چیز نکل سکتی ہے. فوری طور پہ تو مجھے کوئی ایسی مفاہمت کا امکان نظر نہیں آ رہا، لیکن ہونا چاہیے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے. لیکن ابھی اس وقت جتنی بد اعتمادی اور جتنی مہاجرائی ہے، اس میں فوری طور پہ ایک مفاہمت والا رویہ سیاسی فریقین کے درمیان ہمیں کم نظر آئے گا. اچھا سلمان صاحب، آپ نے اپنے آرٹیکل میں، جیسے میں نے اسٹارٹ میں ذکر کیا، سیاست میں چند بڑی جو خامیاں ہیں، خرابیاں، ان کا ذکر کیا. تو ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے کچھ بتائیں کہ یہ خامیاں کس طرح دور ہو سکتی ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، 2-3 بنیادی باتیں ہیں جی. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں نا، وہ حکومت بنانے سے زیادہ ایک اسٹرکچرل ریفارمز ہیں. بالکل. جب تک آپ اسٹرکچرل ریفارمز نہیں کریں گے پاکستان نہیں ٹھیک ہو سکے گا. وہ بیوروکریسی ہے، پولیس ہے، انتظامیہ ہے، معاشیات ہے، سیاست ہے. اس کی پالیسیوں میں ہمیں بنیادی نوعیت کی تبدیلیاں لانی پڑے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کا اور سویلین کا جو رول ہے اس کو ری ڈیفائن کرنا پڑے گا. یہ بار بار اسٹیبلشمنٹ کی مداخلتیں اور سویلین کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ٹکراؤ جو ہے یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. تیسری بات جو ہے میں نے اپنے آرٹیکل میں بھی لکھی ہے کہ کمزور قسم کی حکومتیں نہ بنائی جائیں. یہ جو ہم منورنگ کرتے ہیں نا جی، اور ایڈونچرز کر کے کسی کو سندھ دے دیں، کسی کو پنجاب دے دیں، کسی کو کے پی کے دے دیں، کسی کو بلوچستان دے دیں، اور اسلام آباد میں کمزور سی ہاتھ باندھ کے پیر باندھ کے جو حکومت بنائی جاتی ہیں، ایسی حکومتیں پاکستان کے مسئلے حل نہیں کر سکیں گی، بلکہ یہ ایک سیاسی بلیک میلنگ کا شکار ہوتی ہیں. اس کو اسٹیبلشمنٹ کو بھی سیکھنا چاہیے، ووٹرز کو بھی سیکھنا چاہیے، سیاسی جماعتوں کو بھی سیکھنا چاہیے. جب تک آپ ایک واضح مینڈیٹ کے ساتھ مضبوط حکومتوں کے نظام کی طرف نہیں جائیں گے آگے بات نہیں چلے گی. اور چوتھی بات میں نے کی تھی کہ جب تک آپ اپنی گورننس کے کرائسس کے اندر
लोकल गवर्नमेंट को अपनी तरजीह का हिस्सा नहीं बनाएंगे तो ये जो लोगों के रोजमर्रा के जो मसाइल मुकामी सतह पे हमें नजर आते हैं, जिससे लोगों का सियासी निज़ाम पर एतमाद कमजोर होता है, वो ठीक नहीं हो सकेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस जो है वो लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम की बहुत ज़्यादा हामी नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। और फिर आप देखिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, यानी अब आप अंदाजा लगाइए 2000 के करीब पार्लियामेंटेरियन हमारे पास पाकिस्तान में मौजूद है। इतने बड़े बड़े गवर्नर हाउस, इतने बड़े बड़े हमने अपना वज़ीर आला हाउस, ईवान सदर, ईवान वज़ीर आज़म, एक ऐसा मुल्क जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 70-75% वो डिफॉल्ट पे खड़ा है, वहाँ जिस किस्म का इंतजामी स्ट्रक्चर हमने बहुत हैवी किस्म का बनाया हुआ है और जिस किस्म के मसाइल हम इंतजामी ढांचों पे खर्च करते हैं और पैरेलल स्ट्रक्चर बनाते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इतने बड़े स्ट्रक्चर के साथ हम गवर्नेंस के मॉडल को लीड कर सकेंगे और लोगों के मसले हल हो सकेंगे। सही। सलमान साहब, बहुत मुख्तसर ही सही लेकिन बहुत अहम नुकायत की तरफ आपने इशारे किए कि अगर उनको बेहतर किया जाए तो आप समझते हैं कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, चलो इदारे तो नहीं करने देते लेकिन वो इस पेज पर आएंगी कि सियासत को किस तरह मजबूत करें, जमहूरियत को, इस्टेब्लिशमेंट का किरदार किस तरह कम करें? अकेली सियासी जमातें कुछ नहीं कर सकेंगी। अच्छा, 4 फ्री कैन है, जब अगर ये मिल जाएं तो पाकिस्तान आगे की तरफ जा सकता है। उसमें नंबर 1 पाकिस्तान की हुकूमत, नंबर 2 पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें, नंबर 3 पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, नंबर 4 पाकिस्तान की जुडिशरी और पाकिस्तान का नैब का इदारा। ये 5-6 इदारे अगर आपस में कोलेशन बना लें तो फिर, और उनके सामने कोई 10-12 साल का एक रोड मैप हो, जैसे बांग्लादेश ने पिछले 15-20 वर्षों में तरक्की की है, तो हम भी आगे जा सकते हैं। लेकिन हम अगर एक दूसरे की लातें खींचना शुरू कर दें, हुकूमतें गिराने और हुकूमतें बनाने के खेल में लग जाएं और एक दूसरे के साथ जो सियासी इख्तलाफात हैं उसको सियासी दुश्मनी में तब्दील कर दें, तो उससे ना सियासत बेहतर हो सकेगी सर, ना उससे कोई मईशत बेहतर हो सकेगी। सही। तो सलमान साहब, जो सबसे ज्यादा बेनिफिशरीज होते हैं, आप समझते हैं कि वो अपना हिस्सा ऐसे ही छोड़ देंगे या उसके लिए बड़ी पॉलिटिकल मूव की जरूरत पड़ेगी या बड़ा इत्तेहाद की जरूरत होगी? नहीं, उसके लिए बाकायदा पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान एक कोलेशन बनना चाहिए जी। जैसे एक जमाने में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात हुई थी ना जी, बिल्कुल। तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2 जमातों के दरमियान हुआ था, पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान। सही। इस तरह से अब सारी सियासी जमातों के दरमियान एक बाकायदा जिसे कहते हैं चार्टर ऑफ पॉलिटिक्स और चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है, अगर वो हो जाए और हम कुछ 10-15 साल का एक कंटिन्यूस बेस्ड सिस्टम उसको कंटिन्यू करें जिसमें कोई मुदाखलत ना हो और ये हक लोगों को दे दें कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक हुकूमतें मुंतखब करें और उसमें कहीं इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासी इंजीनियरिंग ना करें, एडवेंचरिज्म ना करें। अगर हम कुछ बुनियादी नुक्तों पे इत्तेफाक कर ले तो 10-15 सालों में पाकिस्तान बदल सकता है। सही। अच्छा, आखिर में मुख्तसर सलमान आबिद साहब, तो आप समझते हैं कि नई मुकर्ररी जब हो जाएगी 1-2 दिन में, सारी आज रात कहा जा रहा है कि समरी जाएगी, तो सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी, मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे, हम ये उम्मीद कर सकते हैं? अगर 2-3 बातों पर इत्तेफाक हो गया है कि आर्मी चीफ की तकरीरी पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मुतनाज़ा नहीं बनाएगी इसको, एक बात। और दूसरे नंबर पे अगर वो जो मैंने कहा कि कुछ अपॉइंटमेंट्स जो है, जो पोस्टिंग ट्रांसफर वगैरह हो जाए जिस पे इमरान खान साहब को बड़ी रिजर्वेशंस हैं, और नंबर 3 कोई इलेक्शन के बारे में कोई शेड्यूल सामने आ जाए, तो मुझे लगता है जब सब फिर गेम जो है इलेक्शन की तरफ चल जाएगी, जो मौजूदा पॉलिटिकल क्राइसिस है जिसके अंदर हम खतरा देख रहे थे वो टल सके। सही। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, सलमान आबिद साहब जी ॻाल्हि ॿोल मुंहिंजे साम्हूं आहे ऐं बिल्कुलु पॉलिटिकल पार्टियूं जेके आहिनि उन्हनि सभिनी खे गॾिजी करे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी थी, अहिड़े तरह जेको ड्राफ्ट डिज़ाइन करिणो पवंदो त मुल्क खे कीअं हलाइजे, जंहिंखे असीं रोड मैप जो नालो ॾियूं था। ईंदड़ 10 सालनि जे लाइ, 15 सालनि जे लाइ हिकु अहिड़ो ड्राफ्ट ठाहिणु खपे जो हिक ॿिए जा पेर नाहिनि कढणा, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट जे हवाले सां का तकरारी पॉलिसी इख्तियार नाहे करणी, आवाम इदारनि खे साम्हूं नाहे आणणो, फोकस मुल्क जी तरक्की हुजणु खपे, सभिनी इदारनि जो बि फोकस इहो हुजणु खपे, सभिनी पॉलिटिकल पार्टियुनि जो बि इहो हुजणु खपे। जेकॾहिं का अहिड़ी सूरत हाल जुड़े थी त नो डाउट हीउ जेको मुल्क आहे असांजो उहो काफ़ी अॻिते वधी सघे थो, तरक़ी बि करे सघे थो। बांग्लादेश जो मिसाल सभ खां वॾो मिसाल आहे जेको असांजो ई हिसो हो कंहिं ज़माने में, अॼु उहो किथे वञी पहुतो आहे, उते जेका पॉलिटिकल सूरत हाल आहे कीअं आहे। तोड़े शेख हसीना वाज गुज़िरियल 3 जेके पीरियड आहिनि उहे हाणे उहो कंप्लीट करे पई, पर उन दौरान बांग्लादेश नो डाउट जेका अचीवमेंट्स जेके आहिनि उन जूं उहे साराह जोगियूं आहिनि। सो पाकिस्तान ईअं छो नथो करे सघे, इहो वॾो सुवालु आहे, सभिनी खे हुन ते सोचणु खपे। इन सुवाल ते ई असां अॼु जो प्रोग्राम पंहिंजी पुॼाणी ते था पहुचायूं। अवां खां वठूं था इजाज़त। अलाह